नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तृणमूल की तिरंगा यात्रा में लाल सलाम का स्लोगन, इस नारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। विधायक असित ने कहा यह कोई राजनीतिक रैली नहीं थी। भारतीय सेना के सम्मान में नागरिकों के सहयोग से रैली निकाली गई। रैली का हिस्सा हर कोई बन सकता है और लाल सलाम का नारा लगाकर समर्थन करता है तो आनंद का विषय है। इस विषय पर भाजपा नेता सपन पाल ने कहा, तृणमूल का तिरंगा यात्रा दिखावा है। हम सब भारत माता की जय बोलते हैं और वे लोग लाल सलाम, इसका मतलब राज्य में तृणमूल और सीपीएम के बीच गोपनीय सांठगांठ है। भारतीय जनता पार्टी सारा भारतवर्षे सेनाबाहिनीदेরকে সম্মান জানানোর জন্য তিরঙ্গা যাত্রা করছেন। তৃণমূল কংগ্রেস লোক দেখানোর জন্য তিরঙ্গা যাত্রা করছেন, ভালো কথা, কিন্তু সেখানে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে কি স্লোগান দিচ্ছেন? লাল সেলাম। আমরা বলি ভারত মাতার জয়, গৌরী অভিনন্দন বা অন্য কিছু, কিন্তু তারা আজকে বলছেন লাল সেলাম। তার মানে কি ধরে নিতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে? দাদা, আজকে আপনার উদ্যোগে চুঁচুড়া বিধানসভায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর জয় নিয়ে আজকে একটা পদযাত্রা ছিল, সেখানে বিভিন্ন রকম স্লোগান শোনা গেল, তার মধ্যে শোনা গেল ভারতীয় সেনাবাহিনীরা লাল সেলাম জানাচ্ছে। কি বলবেন? 8-10,000 লোকের মিছিল হয়েছে, প্রায় 5-6 কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে আমরা যাচ্ছি। আপনারা তো দেখেছেন এই মিছিলের সামনের সারিতে আমি আমার। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।